बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाज़रीन, पीस एंड पीस चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, कुरान पाक में कई जगह जिक्र आया है कि अल्लाह ताला ने जन्नत में क्या कुछ बनाया है और कैसी है जन्नत। और जन्नती वहाँ पर क्या कर रहे होंगे, यानी वो किस तरह से वहाँ पर रह रहे होंगे, कैसी आसाइश उनको मैसर होगी, इसी बात का जिक्र। सूरह ताहा में है। जी, तो आज हम आपके सामने पेश करेंगे सूरह ताहा की आयत का तर्जुमा, आयत नंबर 17 से आयत नंबर 28 तक, जिसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि जन्नती कैसे वहाँ पर रह रहे होंगे और वो कौन लोग होंगे जो जन्नत में हैं। जी आप बताइए, आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया। जी, सूरह ताहा की आयत नंबर 17, इसका तर्जुमा कुछ यूं है: यकीनन मुत्तकी होंगे बागों में और नेमतों में। मुत्तकी का मतलब क्या है? मुत्तकी कहते हैं परहेजगार को, वो परहेजगार जो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करता है। जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया वो उससे मना हो गया, और जिस चीज़ का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वो सही उस फरमा, पर अमल करेगा। तो इन बातों पर अमल करने वाले लोग मुत्तकी कहलाते हैं। यानी अच्छा काम करने वाला। जी बिल्कुल, खुशहाल होंगे इस पर जो बख्शा उनको उनके रब ने। जी आप बताइए, आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया। जी, आयत नंबर 17 के बाद आयत नंबर 18 में अल्लाह का फरमान है: और बचा लिया उनके रब ने अज़ाब दोज़ख से। अब इसमें देखें, अल्लाह ताला अपने बंदों पे इतना मेहरबान है कि अपने प्यारे बंदे जो उसके मुत्तकी हैं, यानी परहेजगार अच्छे काम करने वाले, उनको अल्लाह ताला ने किस एजाज से नवाजा है। जी, वो जन्नत हासिल कर लेते हैं, और अल्लाह ताला यही तो उनको बता रहे हैं कि खुशहाल होंगे उस पर जो बख्शा उनको उनके रब ने। यानी अल्लाह ताला की तरफ से बेशक, बख्शिश होगी। बेशक। अब देखिए सूरह ताहा की आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला का इरशाद है: खाओ और पियो मज़े से इसके सिले में जो तुम करते थे। जैसे कि एक दावत होती है और उसमें खाना पीना होता है, जी, तो इंसान खाता पीता है, तो ऐसी ही दावत अल्लाह ताला इंसानों के लिए तैयार रखी है अल्लाह ने। तैयार रखी है। लेकिन यहाँ पर तो देखिए, आप दावत के बाद घर चले गए, आपकी इज्जत खातिर की गई, तो वो आरजी थी। लेकिन ये जन्नत की दावत है, जन्नत के खाने पीने हैं जो हमेशा के लिए होंगे। जी आगे बताइए। जी, सूरह ताहा की आयत नंबर 20 का तर्जुमा: तकिए लगाए होंगे तख्तों पर कतार दर कतार, और ब्याह देंगे हम इन्हें खूबसूरत आंखों वाली हूरों से। अब यहाँ पर देखिए, जितने भी मर्द हजरात हैं उनके लिए एक इनाम है कि यहाँ पर आप देखिए कि जब भी रिश्ता किया जाता है तो खूबसूरत लोगों का इंतखाब किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर भी हूरों का इंतज़ाम कर रखा है। किन लोगों के लिए? जिन्होंने नेक अमाल किए, जो मुत्तकी और परहेजगार हैं। यानी खूबसूरत आंखों वाली हूरें होंगी जी, जन्नत में। जन्नत में। अच्छा, ना सिर्फ हूरें, अब आगे देखिए अल्लाह ने मज़ीद क्या बता रखा है। सूरह ताहा की आयत नंबर 21, इसमें इरशाद है: और वो लोग जो ईमान लाए और इत्तबा की, यानी वो ताबे रहे, उनकी ताबे यानी ताबे रहे यानी उन्होंने इताअत की, उनकी औलाद ने राह ईमान में। अब यहाँ भी देखें कि जो अच्छे लोग हैं, उनकी औलाद के लिए भी अल्लाह ताला ने क्या इनाम रखा है। लेकिन शर्त यह है कि औलाद नेक हो। अब देखिए सूरह ताहा की आयत नंबर 21 का तर्जुमा: और वो लोग जो ईमान लाए और इत्तबा की, यानी इताअत की, इनकी औलाद ने राह ईमान में, मिला देंगे हम इनके साथ इनकी औलाद को। यहाँ देखें अल्लाह ताला कितना मेहरबान है। कि नेक औलाद को भी उनके साथ जन्नत में उनसे मिला देंगे। और मजीद इसी आयत का तर्जुमा: और ना कम करेंगे इनके अमल में से कुछ भी। हर फर्द अपनी कमाई के बदले में रहन है, यानी वो वहाँ पर रहेगा किसके बदले में? अपनी कमाई, यानी नेकी, जो ईमान, अच्छे काम उसने अच्छे किए काम हैं, किए, उसके सिले में हाँ, वहाँ पर वो जन्नत रहने का। मिलेगी, जन्नत मिलेगी उसको।
جنت اس کا مقام ہوگا اور وہ اس کا رہین ہوگا، یعنی رہنے والا ہوگا، مستقل ٹھکانہ۔ مستقل ٹھکانہ۔ اب اس میں آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھانے پینے کا کیا انتظام کرتا ہے۔ جی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 22، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور عطا کریں گے ہم ان کو لذیذ پھل اور گوشت جس طرح وہ چاہیں گے۔ اب وہاں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کیا خوب انتظام کر رکھا ہے بالکل۔ کہ لذیذ پھل اور گوشت بھی ملے گا۔ تو دیکھیے یہاں پر جب آپ دعوت میں شامل ہوتے ہیں تو اس میں لذیذ کھانا ہوتا ہے، اور اس کھانے میں گوشت ایک لازمی عنصر بھی ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ بھی جنت میں بھی اللہ تعالیٰ یعنی ڈش ہوتی ہے، تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ گوشت کا بتا رہے ہیں کہ وہاں پر گوشت بھی ملے گا اور عمدہ قسم کے پھل بھی ملیں گے، اور اس کے ساتھ وہاں جامع شراب بھی ہوگا جس میں کوئی بھی نشہ نہیں ہوگا۔ جی، آیت نمبر 23 میں اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہاں پر لوگ جھپٹ رہے ہوں گے جامع شراب کے لیے، اور اس جامع شراب میں نہ کوئی لغو بات ہوگی، غیر اخلاقی کوئی بات وہ نہیں کریں گے، اور جس سے اور نہ کوئی گناہ ہوگا۔ یعنی اس جامع شراب میں، شراب اصل میں عربی کا لفظ ہے جس کا مفہوم ہے شربت، تو ایسا شربت وہاں پہ ملے گا جو بہت مزیدار ہوگا، لیکن نہ اس میں نشہ ہوگا اور نہ اس نشے کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہوگا۔ تو وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے، لذیذ کھانا اور عمدہ قسم کا شربت آپ کو میسر ہوگا۔ آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں کہ آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں جو سرو کرنے والے ہوتے ہیں کھانا، وہ بھی بہت خوبصورت لوگ ہوتے ہیں۔ جی، ان کو اسپیشل خوبصورت لوگوں کو اور عمدہ لباس پہنا کر رکھا جاتا ہے۔ اب اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24، اس کا ترجمہ: اور پھریں گے ان کے آس پاس ان کے نوجوان خدمتگار ایسے جیسے کہ موتی چھپائے ہوئے، یعنی وہ اتنے خوبصورت خدمتگار ہوں گے کہ جب وہ آپ کو سرو کریں گے، وہ جب آپ کی خدمت کریں گے تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا کہ اتنے خوبصورت نوجوان آپ کے آس پاس آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انعام جو نیک انسانوں کو ملے۔ یہ ایک انعام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ بھی ہے کہ جنت میں رہنا اور وہاں پر ایسے آپ کی خدمت ہونا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جنتی بھی اس بات کا اقرار کریں گے۔ کس بات کا؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ: کہیں گے، یعنی وہ لوگ جو جنت میں ہیں وہ کہیں گے ہم تھے اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے، یعنی وہ اللہ سے ڈرتے تھے، تو اس کا انہیں انعام ملا۔ جی، اور وہ انعام کیا تھا؟ یہ سنیے ترجمہ آیت نمبر 27 کا۔ تو وہ فرما رہے ہیں، جو جنتی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں: تو احسان فرمایا اللہ نے ہم پر اور ہمیں بچا لیا عذاب سے دوزخ کی گرم ہوا کے۔ تو وہ یہاں پر مانیں گے کہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ اب جنتی اور کیا کہیں گے یہ دیکھیں۔ جی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 28 کا ترجمہ: یقیناً ہم، اب یہ جنتی ہی کہہ رہے ہیں، یقیناً ہم اس سے پہلے اسے پکارا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی وہ اقرار کر رہے ہیں کہ وہ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے دل سے، یعنی جو اپنے ایمان پہ قائم رہتا ہے اور ہمیشہ اللہ کو پکارتا رہتا ہے کسی بھی حال میں، مصیبت میں، غم میں، خوشی میں، اللہ ہی پر وہ یقین رکھتا ہے، اللہ ہی سے وہ مدد مانگتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں ہر چیز، تکلیف، غم، خوشی، بیماری اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور بے شک تو اس کا ایمان ہوتا ہے ایمان پکا، ہوتا ہے۔ اور شکر صبر کے پاس، اور شکر صبر کرتا ہے۔ بالکل، جو صبر ہے وہ اسی کا، صبر کا ہی نام ہے کہ اللہ پہ یقین ہے، پختہ یقین ہے کہ اس نے اگر کوئی تکلیف دی ہے، اس نے کوئی امتحان میں ڈالا ہے، تو اس پر صبر کرنا اور اللہ پہ توکل رکھنا کہ وہی دور کرے گا وہی یہ کرے گا۔ مصیبت مجھ سے، یہ بیماری۔ ہاں، متقی اور پرہیزگاروں کا ہی کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوط ایمان پر قائم رکھے،
ऐसे ही मुत्तकी और परहेजगारों में शामिल रखे आमीन और शैतान के वसवसों से हमें बचाए आमीन और शैतानी ख्यालात से भी हमें दूर रखे, आमीन ताकि हम अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर मजबूती से चलते रहें, कायम और दायम रहें, और दुनिया और आखिरत में हमें अल्लाह ताला ऐसे ही रखे जैसे जन्नतियों को रखा है, और आमीन हमें आखिरत की ज़िंदगी में जन्नतियों में शामिल करे और हमें जन्नत नसीब करे। यही आमीन दुआ हमारी सभी देखने और सुनने वालों के लिए है, और हम अपने लिए भी यही दुआ करते हैं। तो अब यहाँ पर चाहते हैं आपसे इजाज़त। जितने नए आने वाले लोग हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें, जिसमें हम अल्लाह की बातें, कुरान की बातें आपके साथ शेयर करें। वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि उससे मज़ीद लोग भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, और इस तरह से हम मिलकर नेकियां भी कमा सकते हैं। तो बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारी तरफ से खुदा हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।